अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। तो पाकिस्तान को नवाज दो का नारा लगाकर शेर अपनी कछार से बाहर आ चुका है। मुखालिफिन के गुमान के बरक्स पार्टी मंशूर के ऐलान की तकरीब में शेर मुतमईन और मसरूर नजर आया। लहजा तकल्लुफात से आरी रहा, जो कहा बरबला कहा, कोई वादा किया ना दावा, सिर्फ पुरानी कारकर्दगी का हवाला दिया। गैर मामूली एतमाद और गैर मामूली इत्मीनान की वजह क्या थी? शायद हुकूमत मिलने पर माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी का अज़्म, या फिर से कौमी सियासी उफक का चांद बनने पर एहसास तफखुर। वजह कुछ भी हो, मुल्क की सियासत के नाजुक तरीन मरहले पर शेर एक हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि इस हकीकत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। लेकिन एक हकीकत अडयाला जेल में भी है, और एक हकीकत आजकल खैबर पख्तूनख्वा में भी पंडाल सजा रही है, अपने मुखालिफिन को मुबाहिसे का चैलेंज भी दे रही है। क्या ही अच्छा हो जाए जो एक ही सफ में शेर, शिकारी और खिलाड़ी को खड़ा कर दिया जाए और उनसे उनकी कारकर्दगी का जवाब मांगा जाए, उनके दावों की गर्दान और अवाम से किए अहदो पैमा को नापा जाए, फिर अमल के तराजू में तोला जाए। यकीन जानिए मायूसी होगी, क्योंकि यहाँ ये चलनाम है, ज़बाने दराज और कारकर्दगी मुख्तसर है, और हर हकीकत से बड़ी एक यही हकीकत है। सियासी सूरत हाल और इन मंशूर की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब। सर, आज दो इंतखाबी मंशूर आ गए हैं, एक तो नून लीग का मोस्ट अवेटेड, उसके बाद बिलावल जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उन्होंने भी 64 सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर दे दिया है। तो दोनों अगर आपकी नज़र से गुजरे हों तो कौन सा ज़्यादा अपील कर रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले ये जो मंशूर है, हमने कितने मंशूर देखे, कितने सुने, कितने कहा गया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये इलेक्शंस के मंशूर होते हैं, इस पे मुझे कोई एतबार नहीं है। अगर एतबार होता तो मैं आज कहता हाँ जी उसका अच्छा है, उसका अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल बिलावल कहते हैं जी मैं 300 वॉट्स दूंगा फ्री, वेरी गुड। तो इसकी डेफिसिट कहाँ से पूरे करेंगे आप, मुझे बता दें आप। भाई कहीं ना कहीं से तो करना है ना। अगर नवाज शरीफ कोई मंशूर पेश करते हैं तो उसके डेफिसिट्स कहाँ से करेंगे आप? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं इस वक्त? आप तो 126 बिलियन डॉलर के डेटेड हैं, जो कि आप सर्विसिंग कर रहे हैं। अभी जो आपको 70 मिलियन मिला कहाँ गया? डेट सर्विसिंग में चला गया। जो पैसा आ रहा है डेट सर्विसिंग में, और हम कर्जे के नीचे गिरी जा रहे हैं। तो ये आफ्टर ऑल किसी ना किसी ने तो पूरा कर रहे हैं। तो ये मंशूरों पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मंशूर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, और जो इम्प्लीमेंट होते हैं रास्ते में आके खत्म हो जाते हैं। कोई भी आपका आया, वो बेनजीर भुट्टो का आया, वो क्या इनकम सपोर्ट, उसको भी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर उसके बाद येलो कैब आया, वो इधर उधर हो गया, रोटी कपड़ा मकान इधर उधर हो गया। द क्वेश्चन इज ये कब तक करेंगे? ये होती है वो टांका पट्टी। ये टांका पट्टी लगने की होता है कि जी हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे। भाई उम्मीद तो सबको है, हम सब उम्मीद से, लेकिन ये उम्मीद जो है ये रियलिटी में तब्दील नहीं होती है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है सियासी तौर के ऊपर, ये आपस के अंदर ये जो सरगर्मियां हो रही हैं बड़ी गंदी हो रही हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हो रही हैं कि ये दोनों बात करते थे 90s की पॉलिटिक्स, तो वो रिवाइवल आपको सामने नजर आ रहा है ना। ये फिर आप कहते हैं कि जमहूरियत चाहिए, हम जमहूरियत लूली लंगड़ी भी हो वो हमें चाहिए। एक पार्टी को आपने बिल्कुल पैर के नीचे कुचल दिया है, उसको खत्म कर दिया, और आप कहते हैं जमहूरियत। किस किस्म की जमहूरियत है मुझे बता दें आप। भाई जब तक सारे प्लेयर्स और सारे पार्टिसिपेंट्स जो मर्जी हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो मर्जी हो, अगर आप उसको चांस नहीं देंगे तो फिर आप किस जमहूर की बात करते हैं? जमहूर की तो आवाज ही नहीं है। तो बीजेपी साहब, आज आपने देखा कि मियां साहब का जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, जो एटीट्यूड था, वो आज बड़े जोबन पर पुर एतमाद नजर आए। लंदन आने के बाद पहली बार इस खुद एतमादी और इत्मीनान और गैर मामूली एतमाद की क्या वजह आपको नजर आती है? देखें, इनको, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, इनको मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज्म, मैंने इनको कहा कि यार बहुत होगी है तनकीद की, अब आप बात करो उस चीज की कि आपने आगे मुल्क के लिए क्या करना है। मैंने कहा दिस इज द फाइनल कर्टन फॉर यू, एंड मैंने कहा आगे फिर उसके बाद टाइम नहीं है ना। अल्लाह ताला जिंदगी दे, फिर आपके पास टाइम नहीं है। इमर्जिंग लीडरशिप आ रही है पाकिस्तान के अंदर, बट नवाज इफ ही कम्स और व्हेन ही कम्स ही हैज टू फॉरगेट कि जो जो जुल्म हुआ है, 3 दफा तो इनको बाहर निकाला है। किसने निकाला है? आर्मी ने निकाला है, जुडिशरी ने निकाला है, एग्जीक्यूटिव ने निकाला। अब चौथा क्या होगा? क्या अब आवाम निकालेगी? क्योंकि अब वो वक्त आ गया, अगर आप कोई भी हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी या पीटीआई, जो मर्जी हो, अगर डिलीवर नहीं करेंगे, बिलीव मी, लोग बाहर आ जाएंगे। पर आएंगे लोग, तंग आ गए, क्योंकि वैसे ही आपका इलेक्टोरेट जो है वो बिल्कुल वो फ्रैक्चर हुआ है। वो फ्रैक्चर
डीप फ्रैक्चर जब हो जाएगा तो व्हेन पीपल कम आउट ऑन द रोड्स, डोंट एक्सपेक्ट कि आर्मी कुछ करेगी, डोंट एक्सपेक्ट आर्मी कुछ नहीं करेगी. ये पॉलिटिकल सर्कल्स ने इसको ठीक करना है, लेकिन वो उस वक्त करेंगे जब एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें, एक दूसरे को इतनी बर्दाश्त कर लें कि ये आपको चलने दें और आप इनकी तनकीद बर्दाश्त करें. अगर आपने तनकीद बर्दाश्त नहीं की, इनको अंदर करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट मी there will be civil disobedience, जो कि नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह करे कभी पाकिस्तान में इस तरह ना हो. तो हमें सारी काम एक सब्र के साथ करना है. अच्छा पीजे मीर साहब, एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू में ये कहा कि हकीकी दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया से कतई मुख्तलिफ है, लेकिन उनका इशारा बड़ा वाज़े था. वो पीटीआई की चूँकि कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रही है और बानी पीटीआई के हक में कंटेंट सोशल मीडिया पर चलता है, तो आप बताइएगा कि इस इलेक्शंस में क्या वाकई दोनों दुनिया अलग अलग हो जाएंगी या एक दुनिया दूसरी पे हावी हो जाएगी? यही तो बात है ना. देखो मैं आपको पता है इकरा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं, मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट है, वो सबसे पहले मेरा सपोर्टर है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ. अब बात पॉलिटिकल साइड की. अब आपने एहसन इकबाल का नाम लिया है. मेरी नजर के अंदर ये पीएमएलएन के बहुत लायक और बहुत एफिशिएंट और बहुत प्रैग्मेटिक लीडरशिप है. इनके अंदर लीडरशिप है, इनके अंदर पॉलिटिशियन कोई नहीं है. इन्होंने 25 साल का एक विजन का अपना प्रोग्राम दिया था, जो कि गुलजार साहब इसको लेके चले भी हैं. उन्होंने अनाउंस भी किया था 90 शारा के अंदर, हम ये जो प्लान लेके आए हम इसको कंटिन्यू करें. बड़ी अच्छी बात है. अब हमें चाहिए है लीडरशिप जो कि आपको आगे लेके जाए. ये ना करे कि भाई अब वो ये हो गया, वो ये हो गया, उसने ये कर दिया. अब वो टाइम नहीं है. जो अच्छी चीजें हैं जिसकी, उसको आप आगे लेके जाओ. मुझे नहीं इंटरेस्ट है कि मैं उसको तनकीद करूं या इसको तनकीद करूं, फिर उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा. अब आपने तनकीद करनी है इकरा बराए तामीर, और बराए तामीर आप करें कि भाई अगर वो एहसन इकबाल ने आपको विजनरी 25 साल का दिया, भाई उसको आगे लेके चलो. व्हाई नॉट? बाकी पार्टी इससे मुशावरत करें. हाँ जी एहसन, इसके अंदर ये रिफाइन कर दें, ये ठीक कर दें, सब मिलके चलेंगे. ऐसे एहसन ने कोई एंटी पाकिस्तान तो नहीं दिया ना प्रोग्राम. तो अगर पाकिस्तान दे रहा है प्रोग्राम, तो व्हाई कांट एवरीबॉडी सिट एंड टॉक ऑन इट? पूरी दुनिया में होता है. So do you really agree sir कि after elections जो भी हुकूमत आएगी, amalgamation of mixed party और victories, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल बैठेंगी या इनमें से एक ऑपोजिशन तक चली जाएगी? ये मिल बैठ के कभी बैठने वाली पार्टीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ये आएंगी भी और कहा जाएगा कि भाई कोलिशन बनाओ. इन दोनों की नहीं बन सकती. मैं तो वापस आया था उसी फ्लाइट के अंदर, जब सुबह नवाज शरीफ उतरे थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा. बिकॉज डीप इनसाइड देयर आर टू मेनी सीरियस वुंड्स और इख्तलाफात दिमाग के बहुत है एक दूसरे के. पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है, पीपीएमएलएन का अपना नजरिया है, एंड उनके अपने नजरिए, और वो साथ चल नहीं सकते. चले है ना पहले इलेक्शन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोलिशन बनी है, क्यों नहीं आगे चल सके? नवाज शरीफ निकल आए थे बाहर. ऑपोजिशन के अंदर क्यों कटे हुए हैं? इमरान खान की वजह से पीडीएम बन गई. लेकिन पीपीपी फिर भी वाज नॉट पार्ट ऑफ द पीडीएम. वो एक अलायंस थे गवर्नमेंट के साथ, पीडीएम के साथ नहीं थे वो. बेसिकली मेरा नहीं ख्याल ये चलेंगे. ये एक हंग गवर्नमेंट आएगी और इस हंग गवर्नमेंट के अंदर हर एक का एक शेयर होगा. और इसके अंदर जो मैं फोर्सी करता हूँ, जो आपके इंडिपेंडेंट्स है, इनका बहुत बड़ा एक रोल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स बहुत होंगे इसके अंदर. एंड क्या पता कि पार्टी अंदर जाके असेंबलीज के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले, फिर आप क्या करेंगे? और जो बिलावल वेलकम कर रहे हैं आजाद उम्मीदवारों को और अभी भी दावतनामे बांट रहे हैं, वहां पे भी जा सकते हैं आजाद उम्मीदवार? अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है. इकरा, जिसको आप कहते रहे हो ये तो दहशतगर्द है, इनको तो छोड़ो मत, इन्होंने 9th को क्या किया है, आज उन्हीं को कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ. क्या जिन्होंने ऐसी तोहमतें अपने पे संभाली है, क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे. वो कहने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन आएंगे नहीं. ये बड़े स्टेट फास्ट है, और ना ये उसके साथ जाएंगे. बिकॉज जो भी इंडिपेंडेंट आ रहा है इसका पीटीआई का, वो इस नजरिए से आ रहा है, क्योंकि जब ये पीटीआई पार्टी थी एक निशान के साथ, तो ये तो दोनों उनके टारगेट्स थे. हाउ कम ये अपने लोगों के आगे जाके कैसे इनको बताएंगे, इवन एज इंडिपेंडेंट्स, कि हम इनके साथ जा रहे हैं? वो तो उनको गालियां पड़ जाएंगी वहां, वो तो उनको सरवाइव नहीं करने देंगे अपने हलकों के अंदर भी. सो बेसिकली आई थिंक इंडिपेंडेंट रहेंगे टिल समथिंग इज रिजॉल्व्ड ऑन पीटीआई. ये जो निशान निकाला है, ये बड़ी ज्यादती की है ये इलेक्शन कमीशन ने, बहुत बड़ी ज्यादती की है.
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کسی کی آواز بند نہیں کر سکتے ہیں. آپ جمہور نہیں ہیں. جمہور کی آواز ہوتی ہے, نہ ہی سپریم کورٹ جمہور. آپ نے جمہور کی آواز آ کے لے کے چلنی ہے, اداروں کی آواز نہیں لے کے چلنی ہے. تو یہ جمہور کی آواز بھی ایونچولی نکلے گی. یہ ٹائم آپ کو بتائے. بالکل, یہ وقت ہی بتائے گا کہ آواز عوام کی کتنی نکلتی ہے اور عوام کی سپورٹ کہاں جاتی ہے. بہت شکریہ پی جے میر صاحب, بہت ہی مفصل سیاسی تجزیہ دینے کے لیے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا کی زمین کی طرح یہاں کی سیاست بھی سنگلاخ ہے. پشاور میں موجود بلاول کی اپنے مخالفین پر سنگباری جاری ہے اور زیادہ تر نشانہ پی ٹی آئی کے بجائے مسلم لیگ نون ہے. وہیں لاہور میں بیٹھے نواز شریف نے بلاول کو نظر انداز کرتے ہوئے نام لیے بغیر تبدیلی کے سرخیلوں پر تنقید کی. نواز شریف نے گزشتہ 10 سالوں کے دوران کے پی میں پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھایا. ان کی انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان انصاف کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, جن سے ہم پاکستان تحریک انصاف کی 10 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے. محمد صاحب, یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کی مظلومیت کی تو بڑی حد تک بات ہو گئی, لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو گئی, لیکن 10 سال میں چونکہ آپ کے پی سے ہے, عوام کو پی ٹی آئی نے ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیسیکلی جو کام کیا ہے وہ ٹورڈز دا سوشل سیکٹر, جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے 2012-13 میں ہم لوگوں نے ایک منشور لے کر آئے تھے اور مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا تھا. اس میں ہم لوگوں نے صحت کارڈ کا ذکر کیا تھا, اس میں ہم لوگوں نے احساس پروگرام کا ذکر کیا تھا, اس میں ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کا ذکر کیا تھا, اس میں ہم نے بائیلیٹرل اینڈ ٹریڈ کے ریلیشنز ود جو یوریشین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ذکر کیا تھا. ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ مینلی ان لوگوں کی طرف کریں گے. اچھا, پھر ہم لوگوں نے جو سٹنٹنگ تھی اس کے اوپر ہم نے ذکر کیا تھا. پھر ہم لوگوں نے جو کلائمیٹ چینج ہے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, اس چیز کے بعد ہم نے ہمیشہ سے اوورسیز کے بارے میں بات کی, اور یہ یاد رکھے کہ سعودی عرب میں جو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے ہزار 15-20 ہزار لوگ جو جیل میں تھے, ان میں ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ اگین کے پی سے ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مل لگانے دے دیں سعودی عرب میں یا مجھے کر دیں. انہوں نے کہا میرے ان غریب عوام کو آپ ان کو ہیلپ کریں اور ان کو جیلوں سے نکال دے. تو جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم نے اوور آل ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہم لوگوں نے رین واٹر ہارویسٹ کی بات کی, پھر ہم لوگوں نے جو ڈیمز کا کیا ان میں سے بہت زیادہ جو ہے نا یہ جو مائکرو کیا کہہ سکتے ہیں اسے پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے کوئی پتہ نہیں کتنے 300 سم تھنگ لائک دیٹ وہ ہم نے لگائے ہیں, اور وہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں جو مختلف آن دا رن آف دا ریور ہیں, وہ اسی علاقے کو بجلی بھی دے رہے ہیں. وہاں پہ جا کے دیکھیں اس جگہ پہ آج بجلی کوئی نہیں جاتی ہے, وہ اپنی لحاظ سے اسی چھوٹی سی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں, اچھا, پھر ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور یہ خالی کے پی نہیں, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے, اور خاص طور پہ جو وہ طبقہ جو کہ ڈیلی کا وہ مزدور طبقہ ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی ویجز والے. یہ جب آپ نے 1.5 سال کا جو کرونا آیا تھا نا, اس 1.5 سال میں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے, پاکستان یہ بانی چیئرمین عمران خان, انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے, پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے, اور انہوں نے پاکستان بہت بڑے مسئلے سے روک دیا ہے. پھر ایک اور 2 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کے پی پہ بھی اس کا افیکٹ آتا ہے اور باقی چیزوں بھی آتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا محمد صاحب, جو 9 سال کے دور میں حکومت نے قرض لیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں, یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا قرض ہے کہ آج تنخواہیں دینا بھی مشکل ہے. دیکھیں, اس طرح ہے کہ اگر ہم لوگ ان لوگوں کی جھوٹ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو مطلب ان کے اگر بس چلتا تو یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا, آپ لوگ نہ ہوتے, تو یہ تو آج پاکستان کو بھی بنانے کا وہ کہہ دیتے کہ جی قائد اعظم صاحب تو بیمار تھے, میں نے آگے پاکستان بنایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک چیز سمپل بتاتا ہوں. دیکھیں, میں یہ بزنس ریکارڈر کی خبر ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, میں 3 مختلف ادوار کی بات کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 اور 13 کے درمیان میں انہوں نے جو قرضہ لیا اور جو قرضہ واپس کیا, اس میں نیٹ ڈیفیسٹ 56% ہے.
ٹھیک ہے, سوری 44% ہے. 44% کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 100 روپے لیا اور 56 روپے واپس کیا, 44 روپے تب بھی انہوں نے دینا تھا. جب اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا دور آیا تو ان لوگوں نے جو پیسہ لیا اس میں 45% ڈیفیسٹ, مطلب 55 روپے واپس کیے, 45 روپے پھر بھی انہوں نے دینے تھے. پاکستان تحریک نے لیا, اس میں کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ قرضہ لیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اگر باقیوں نے 50% یا 55% پیسے واپس کیے, ہم نے 70% پیسے واپس کیے. تو ان ادر ورڈز ہمارے اس میں 100 میں سے 70 روپے واپس ہوئے, 30 روپے کا ڈیفیسٹ ہوا ہے. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف has performed سب سے اچھا پرفارم کیا. کیا ہم نے عام آدمی اس کیلکولیشن کو نہیں سمجھ پائے گا میمن صاحب. اچھا یہ بتائیے سر, کل کو سمجھے گا, عام آدمی اس لیے سمجھے گا کہ اس 3.5 سال کے دور میں پاکستان کے اندر آج تک کی سب سے کم. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سمجھے گا, لیکن کل ہوا یہ کہ اسد کیسر کے سامنے آپ کے ہی کارکن نے جب کارکردگی پر سوال اٹھایا تو وہ غصے میں آ گئے, بجائے اس کے کہ صاف صاف کوئی منصوبہ بتاتے ہیں یا جس طرح آپ کارکردگی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بتاتے, مطمئن کرتے. وہ تو غصہ کر گئے اس بات کا. اس کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں, ان چیزوں پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو فرض کرے کوئی ووٹر, آپ کا سپورٹر یا کوئی شخص بھی آپ سے سوال کرتا ہے, آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. آپ اس کو کہہ دو کہ یار اس کا جواب میں آپ کو ذرا اس کا کر کے آپ کو بتا دوں گا. لیکن بڑی بڑی باتیں تو میں آپ کو سمپل سی بتا دیتا ہوں. اگر آپ اوور آل دیکھیں, اگر آپ خالی کے پی کے, اگر میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں, کے پی کی ایک سوچ ہے, کے پی کے جو لوگوں کی ایک سوچ ہے, انہوں نے آج تک ہسٹری میں کسی پارٹی کو, کسی پولیٹیکل پارٹی کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ نہ تو وہ جو چودھری چودراہٹ ہوتی ہے اور نہ وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے. وہاں پہ اگر کوئی نوکر ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ خان ہے, مطلب خان ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن جو نوکر ہے اس کا نا وہ اپنی جگہ پہ خان ہے. وہ کہتا ہے یار میں بھی خان ہوں, میں کام کر رہا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. آپ پر امید ہے کہ آپ کی جو بھی کارکردگی رہی 10 سال میں, اور جتنا بھی اپوزیشن تو نہیں خیر ابھی ہے, لیکن نون لیگ اور بلاول صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں اس کے برعکس جا کے پھر کے پی کے عوام آپ کو ووٹ دیں گے. اس طرح ہوا تھا جب کے پی میں فرسٹ ٹائم ہم آئے تھے 2013 میں, تو اس وقت ہماری بمشکل سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اور اس میں ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے ایک حکومت بنائی تھی. ایگریڈ. اچھا, اس کے بعد جب ہم لوگوں نے کام کیا تو سب لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تو تباہ ہو گئی ہے, اس کو تو کوئی کام نہیں, کچھ نہیں کیا, ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں دے گا, یہ نہیں کرے گا. اس کے بعد کیا ہوا, 2/3 میجورٹی آئی کہ نہیں آئی. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس دفعہ میرا یہ اندازہ ہے کہ کے پی میں اگر ہم نے 80-90% سیٹیں نہ لی, 80-90% کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 45 ہیں تو اس میں سے ہم 40-41-42 سیٹیں یا 40 سیٹیں کے آس پاس ہم نکال جائیں گے. یہ اندازہ ہے میرا کہ جس لحاظ سے کے پی چل رہی. دیکھیں میں ایک چیز بتا. اچھا میمن صاحب یہ بتائیے گا سر, آپ کے کیلکولیشنز مجھ تک پہنچ گئیں, بٹ ایونچولی اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو اراکین ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ بھی گلہ رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, کارکنان کو خرید لیا جاتا ہے, امیدواروں کو خرید لیا جاتا ہے. سو اب وہاں کی عوام کچھ مقبوضے کا شکار نہیں رہے گی کہ آئدر اگر ہم انہیں ووٹ دے کے الیکٹ کروا بھی لیں اس بیانیے کے اوپر, تو کل یہ کہاں کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ مجھے باقی ملک کرنے پتا, مجھے کے پی کے ایک بات پتا ہے, کے پی میں اگر کسی نے اپنا یہ لوگ جو جا رہے ہیں اور یہ ووٹ دے رہے ہیں, یہ ڈاکٹر ہمایوں کو, اسد کیسر کو, یا جو ہے کسی اور کو ووٹ نہیں دے رہے, یہ دے رہے عمران خان کو, اور یہ جا کے انہوں نے کہنا ہے کہ بھئی یہ ہماری امانت ہے اور تم نے اس کو واپس پہنچانی ہے. ان میں سے جس شخص نے بھی, جس پولیٹیکل لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف نے اگر کسی اور کے ساتھ مل گیا, وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا, وہ کے پی میں رہ نہیں سکے گا. یہ یاد رکھے, یہ کے پی کے عوام اس کو وہاں رہنے نہیں دے گی. کے پی کے عوام جو بکنے والا شخص ہے اس کو اس دفعہ وہاں رہنے نہیں دے گی. باقی بھی آپ جگہ دیکھ لیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, میں ابھی آپ کے اس پہ ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے آتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ ایشو کیے ہیں. ان لوگوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں وہ ٹکٹ جمع کرائے اور کہا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں. اب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا سمبل ہٹا کے پاکستان تحریک انصاف کے
हर एक कैंडिडेट को सेपरेट सिंबल दिया जी। है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसॉल्व नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसका सिंबल वापस लिया है। दैट मींस पार्टी इज इंटैक्ट और पार्टी का नाम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज में है। तो इस लिहाज से जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एक बात है जो जानबूझ के फैलाई जा रही है ताकि लोगों को इस चीज में या अवाम को इस चीज में थोड़ी सी उलझाने या फंसाने की कोशिश कर। लेकिन ये चीज है। नंबर टू जिस चीज की ये बात करते हैं वो इलेक्शन रूल्स की बात करते हैं। ये याद रखें कि रूल्स जो होती है ना वो एक्ट के ताबे होती है। रूल्स एक्ट से बाहर नहीं जा सकती, वो सिर्फ एक्ट को ही डिफाइन कर सकती है। जब एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि किसी जगह से आप उनको जब अगर उनको निशान नहीं देंगे तो उनके कैंडिडेट ही खत्म हो गए, तो रूल्स एक्ट को सरपास नहीं कर सकती। बिल्कुल, अब ये तो वैसे भी बेहतर वक्त बताएगा कि इधर इस तमाम तर में कारकर्दगी के सवाल पे जो आपको वोट मिलने हैं वो मिलते हैं नहीं मिलते, और फैसला अब दूर नहीं है। 8 फरवरी को ये फैसला हो जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया मैम के वक्त का। नाजरीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि लाहौर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हलकों में क्या गहमा गहमी जारी है। टाइम मैं ज़रा बाहर आई हूँ स्टूडियो से, क्योंकि इलेक्शन की काफ़ी गहमा गहमी है और आप जानते हैं थोड़े से दिन रह गए हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग चल रही है। ओन चौधरी साहब का ये हलका है, वो यहाँ पर हैं। उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब नून लीग के हैं। आप जानते हैं कि नून लीग की और आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा लग रहा है कि इस हॉल के अंदर इंतखाबी माहौल है, लेकिन अभी तक वो नहीं रवायती माहौल बन पा रहा जो लाहौर शहर में होता है। यहाँ पर हम थोड़े से इनके वोटर से भी बात करेंगे कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये नून लीग को। ओन चौधरी साहब से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस मीटिंग में या जो कारकुन है वो क्या सोचता है मियाँ साहब की पॉलिसीज़ के बारे में। इस साथ इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा मौजूद हैं, उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब, जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर लग रहा है कि इलेक्शन का माहौल है। सर, तैयारी पूरी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेहनत इंसान के हाथ में लिखी है वो हम कर रहे हैं। गली गली कूचे कूचे बाजार जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का और बिलखसूस अपनी मुल्क की बेहतरी का जो पैगाम है वो लेके जा रहे हैं, और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो ओवरवेलमिंग है। जी, आप मीडिया जो है आपसे बेहतरीन वॉचडॉग कोई नहीं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या जज्बा है। ये लोग जो हैं वो अपनी मोहब्बत से आए हुए, जज्बे से आए हुए कि नहीं उठा के लेकर आया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जानते हैं पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी और महंगाई की वजह से काफ़ी प्रेशर रहा है और इसको आप कैटर नहीं कर पा रहे। तो जब आप आवाम में जाते हैं वो क्या कहते हैं इस पर? आप मेरे साथ चले, मेरे हल्के की आवाम, ये इधर भी हल्के की आवाम खड़ी हुई है, कहीं भी अभी चले जाते हैं, क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक, मॉल टाउन, तो वो हमने तो मुल्क बचाने के लिए जो है तब भी हुकूमत ली थी, और इमरान खान साहब ने जो हैमरेज किया हुआ था उसको जितना भी शहबाज शरीफ साहब कंटेन कर सके उतना किया जो है, और वो करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान का एजेंडा लेके हम निकले हुए हैं, और हमने तो है ऐलानात का जो है वो दावेदार नहीं बने। हमने अगर 2013 के इलेक्शन में मुल्क से अंधेरे ख़त्म करने का वादा किया था, तो आप लोग गवाह हैं कि 2017 के एंड तक हमने जो है लोड शेडिंग का खात्मा किया था। इंशाल्लाह ताला इस बार हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, और महंगाई का जो जिन है वो हम बोतल में बंद करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, बिलावल इज कंटेस्टिंग फ्रॉम लाहौर, आप जानते हैं, और बड़े वो तीर आप लोगों पे चला रहे हैं, कितना क्या मुस्तकबिल है उनका? जी, बिलावल को तो मैं बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट लेता ही नहीं, और वो समझते हैं कि शायद वो किसी मेरी बात सुन लेना, वो किसी मवेशी मंडी में नहीं आए। उनकी कारकर्दगी, उनकी जमात का माजी हमारे सामने है, और वो लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त में जो बिलीफ रखे हैं। मेरे हलके की आवाम बड़ी गयूर है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की यहाँ से हम ज़मानत ज़ब्त करा के भेजेंगे। उन्हें 5000 वोट भी नहीं मिलना। बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर से 5000 अता तारड़ इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ का शेर और फतह उसका मुकद्दर है। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि ओन चौधरी साहब भी अभी यहाँ पे मौजूद हैं और आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट है आपकी, सो आपका वोटर इस एडजस्टमेंट को कैसे देखते हैं? देखें जी, निशान 2 हैं और एजेंडा एक, और एजेंडा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना और मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना। तो वो एजेंडा इंशाल्लाह ताला अवाम जो है वो बाशऊर भी हैं, और वो इंशाल्लाह ताला शेर और उकाब को सल्के से दोनों को जो है वो मुंतखब करेंगे। एक आखिरी सवाल, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल रही है? अब आप मुल्क तोड़ने वाले और हमारे शहदा की कब्रों का इत्तिसाल करने वाले, और हम वो हैं 9 मई वाले और हम हैं 28 मई वाले, ये फ़र्क है।
تو وہ اگر آپ نے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں, اگر آپ نے کور کمانڈر لاہور کی پتلون جو ہے وہ اٹھائی ہے, اگر ان کی خواتین نے افواج پاکستان کو غلیظ زبان استعمال کی ہے, تو میرے خیال سے وہ جو ایوری ون ہیز ٹو فیس دا لا, اور اس طرح کے اقداموں کو جو ہے وہ آئین کے ساتھ نپٹا جائے گا, آئینی ہاتھوں کے ساتھ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, سہیل زیورات ہمارے ساتھ موجود تھے. میرے ساتھ اب اون چودھری صاحب موجود ہیں, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک تعارف تو ان کا یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خاصے کلوز دوست ہیں, اور اب الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. آئی پی پی کے سینئر رہنما میرے ساتھ ہیں. سر, الیکشن کا ماحول بن گیا؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کا ماحول بھی بن گیا اور تاریخ بھی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ ایک ایسے لیڈر کو لے کے آئیں گے جس میں پاکستان کے بچوں کا روشن مستقبل ہو اور ان کو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں, جیسے میرا یہ حلقہ ہے اور میرا یہ آبائی حلقہ ہے, اور مسلم لیگ نون اور ہماری آئی پی پی کی جماعت کا یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں ان کا ایک میوچل کینڈیڈیٹ ہوں, اور الحمدللہ یہاں پہ مجھے مسلم لیگ نون کی سپورٹ حاصل ہے, ان کے ورکروں کی. ہم ایک ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر سے بڑی, اور 8 تاریخ کو ہم کامیاب ہوں گے, اور عقاب کی فتح ہوگی اور سچ کی فتح ہوگی. اچھا اون صاحب, آپ یہ جانتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹر اوبیسلی میاں صاحب کا ہے, تو کتنا لوکل ووٹر آپ کو کتنے کھلے دل سے قبول کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, ووٹر کو لیڈرشپ کا میسج آنا ہوتا ہے, اور لیڈرشپ کا یہ بڑا کلیئر میسج ہے. جو ان کے ایم پی ایز ہیں, جو ان کے چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلرز, آفس بیئررز, ٹکٹ ہولڈرز, تمام جو باڈی کے اراکین ہیں, ان سب کو یہ میسج ہے کہ یہ عقاب اور شیر کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ مشترکہ امیدوار کے طور پر میں ہوں, اور مجھے یہاں سے کامیاب کیا جائے, اور مجھے ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے الحمدللہ. اور ہم ایک ٹیم بن کر کام کریں. 5 ایم پی ان کے میرے نیچے ہیں جی, میرے ونگز میں, اور 5 کے 5 نون کے ہیں, اور میرے خیال سے وہ ایک ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں, اور وہ سب جیتیں گے ہم انشاءاللہ. اور ہمیں پبلک کا بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور ایک اور چیلنج یہ تھا کہ پچھلے 10 سال سے یہ سیٹ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں تھی, لیکن لوگوں کا جو محرومیت تھیں, جو لوگوں کے کام یہاں نہیں ہو سکے, اور لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے, اور امید کرتے ہیں لوگ ہم سے کہ ہم آئندہ الیکٹ ہو کے آئیں گے اور ان کے کام کریں گے. سلمان اکرم راجہ آپ کے مد مقابل ہیں, وکیل ہیں, کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اوتھ تک اٹھا لی ہیں قرآن پاک کو لے کر ووٹرز کے ساتھ. یہ انسیکیورٹی کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے آپ مقدس کتاب کا استعمال کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. اور وکالت خدمت میں بڑا فرق ہے. وکالت فیس لے کر ہوتی ہے, خدمت جو ہے جذبے سے, ہمت سے اور جنون سے ہوتی ہے. سیاست کرنا آسان کام نہیں ہے. سیاست کرنا لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے. مجھے بات پوری کرنے دیں. سیاست کرنا لوگوں کی غمیوں خوشیوں میں جانا ہے. سیاست کرنے کا مطلب ہے گلیوں میں جانا, بازاروں میں جانا, سڑکوں میں جانا, پانی میں جانا, گٹروں کو دیکھنا, جنازے پڑھنا, لوگوں کی خوشیوں میں جانا. جو بھی پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا, لیکن اصل سیاست یہ ہے. تو یہ خدمت کریں گے یا اپنی وکالت چلائیں گے. اچھا اون صاحب, مجھے یہ بتائیے سر کہ آزاد امیدوار آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے لڑ رہے ہیں. ترین صاحب اور آپ کا تو کمبینیشن اسی وجہ سے مشہور ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ وہ آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. سو جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, آپ اس کو اپنی طرف ویلکم کرتے ہیں, یا وہ آپ کی طرف کیا رسپانس رکھتا ہے؟ یہ قبل از وقت باتیں ہیں. جب الیکشن ہو جائے گا یہ اس کے بعد کی بات ہے, اور کون کتنا کسی الیکٹڈ ممبر کو اپنی طرف لے کے جاتا ہے, اپنی طرف قائل کرتا ہے. اور میرے خیال سے حکومت کی جماعت جو ہوتی ہے لوگ زیادہ اسی کو پریفر کرتے ہیں. سو یو ہیو اے شارٹ ٹائم, سو ایک آخری سوال. آپ بانی پی ٹی آئی کے بڑے قریب تھے, آپ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں. وہ کیا گر ہے جو آپ اتنے قریب ہو جاتے ہیں؟ جس کے ساتھ رہو لائلٹی کے ساتھ رہو, اور ایک ہی زندگی کا اصول ہے کہ آنیسٹی اور دیانتداری کے ساتھ کام کرو. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے. بیسٹ آف لک سر فار دی الیکشنز. تو جناب اون چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور الیکشن کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں خاصا بن چکا ہے. نون لیگ کو جہاں پہ بہت زیادہ عام آدمی سپورٹ کرتی ہے, وہاں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہمیشہ رہا ہے کہ تاجر بہت زیادہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں, پنجاب اور لاہور میں تو اسپیشلی. تو تاجر برادری کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب پہلے تو بتائیے گا, اپنا پورا نام بھی ذرا بتا دیجیے, مجھے بھول گیا. جی شیخ عبداللہ پوری میرا نام ہے جی. بالکل. کیوں سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو, ایسی کیا معاشی پالیسی وہ لے کر آ رہے ہیں؟
बेसिकली हम करते हैं पास्ट को फॉलो, और पास्ट में हमेशा जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं उनकी हुकूमत में गुर्बत टूटी है, चीज़ों की कीमतें नीचे गई हैं, और हमेशा हमेशा जो महंगाई है वो कंट्रोल की है नून लीग ने। तो यही मेन वजह है जो हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो पीडीएम के गुजरे हैं साल जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई ऊपर पहुंचा दी, डॉलर ऊपर पहुंचा दिया, आम आदमी पिस गया, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, पीडीएम हुकूमत सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, वो एक मशरूत हुकूमत थी, सारों ने मिल के बनाई थी। उसमें बिलावल भुट्टो भी थे, जरदारी का भी रोल था, पीपल्स पार्टी का भी था। तो वो एक मजबूरन इनको एक सेटअप बनाना पड़ा जिसमें सिर्फ महंगाई जो है वो उस टेम्परेरी सेटअप की वजह से हुई। उसका ब्लेम आप सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ना दें। अच्छा, कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी आपको समझ आ रही है? अभी तो मंशूर ही खैर नहीं आया, अभी जो आया है पता नहीं वो क्या आएगा, लेकिन कौन सी मुआशी पॉलिसी है जो आपको लगता है कि बड़ी अच्छी मईशत को दौड़ा देगी? देखें जी, जैसे आपको पता है कि ये वो नारे नहीं हैं जो इमरान खान ने लगाए थे, 1 करोड़ नौकरी वाले और 30 लाख घरों वाले। ये वही नारे लगाएंगे जो ये कर सकेंगे हकीकी तौर पे। और हमारा बुज़ुर्गों का भी यही मानना है कि जब भी नवाज शरीफ आते हैं पाकिस्तान में, वो एक गुड लक है पाकिस्तान के लिए, हमेशा की तरह। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इधर उधर मूव करते हैं तो जो छोटा दुकानदार है, जो किराना स्टोर का मालिक है, जो आपकी तरह ताजिर नहीं है, गाड़ियों में नहीं फिरता, ऑब्वियसली आपकी उनके साथ भी कम्युनिकेशन होगी, वो क्या कहते हैं? देखें, मैं आपको अगर सच बोलूं तो सबसे ज़्यादा गरीब साथ है नवाज शरीफ के। जितनी एलीट क्लास है, जितने यूथ है, वो बाइफरकेट हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, कुछ पीटीआई के साथ हैं, कुछ नून लीग के साथ हैं, लेकिन गरीब हमेशा नवाज शरीफ के साथ है। ठीक है जी, तो गरीब नवाज शरीफ के साथ है, वैसे अमीर भी नवाज शरीफ के साथ, ये तो अमीर है। मियाँ साहब ने हमेशा मुल्क के लिए बहुत बेहतर किया। हम लोग स्पेशली लाहौर से बिलोंग करते हैं जी, तो लाहौर में आप किसी से पूछें 90% लोग यही कहेंगे कि हम नून लीग को चाहते हैं, सब चाहने वाले हैं। और इधर आप देखें हमारी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा सारी यूथ, आज हम लोग कम से कम 50-60 बॉयज़ जो हम यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं, ठीक है जी, तो उसमें यह है कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सहूलतें हुई हैं, ठीक है, कॉलेज में, स्कूल्स में, और उन्होंने बहुत कॉलेजेस में, स्कूल्स में डिस्पेंसरीज, वाटर फिल्टर, काफ़ी पार्क्स, काफ़ी उन्होंने सहूलियात मुयस्सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पे तो ओन चौधरी भी खड़े हैं औकाब के साथ, वो तो नहीं, शेर का हिस्सा नहीं रहे पुराने, तो उनको फिर कैसे वोट दे देंगे आप? देखें जी, इस वक्त वो उनकी अपनी आईपीपी सेपरेट पार्टी है, लेकिन वो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ ही हैं, ठीक है। जिस तरह माजी में पीडीएम थी, आज आईपीपी और मुस्लिम लीग नून जो है वो इकट्ठे हैं। और ऑन भाई तो यहाँ से वैसे ही इस इलाके के फेवरेट जो हैं, बहुत फेवरेट हैं इस इलाके से वो लोगों के, और लोग उनको ये सियासत में आने से, अभी एमएनए के कोऑर्डिनेटर बनने से पहले भी लोग उनको बहुत लाइक करते हैं, लोग पसंद करते हैं उनको, लोग उन पे रिहायशी भी हैं इधर के, और वो बहुत जो है खुदा तरस आदमी भी हैं। काफ़ी गरीब लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग ताजर तो उनके साथ हैं ही, स्टूडेंट्स भी उनके साथ हैं यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोग भी सब उनके साथ हैं। तो ऑन भाई यहाँ से माशाल्लाह एक फेवरेट कैंडिडेट हैं, और इंशाल्लाह आप 8 फरवरी को देखिएगा कि इंशाल्लाह वन साइड इंशाल्लाह ऑन भाई यहाँ से कामयाब होंगे। ये तो कह रहे हैं क्लीन स्वीप करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। और भी यहाँ पे नून लीगी कारकुन मौजूद है, क्योंकि नून लीग की चल रही थी तो कुछ माहौल भी ऐसा ही बना हुआ है। सर, किसको वोट देने वाले हैं? जी इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। क्यों देंगे? इनके आने से इंशाल्लाह बेहतर होगा, मुल्क बहुत अच्छा होगा। ये पहले भी तो आते रहे हैं, कितनी बेहतरी आ गई थी। तो पहले भी मुल्क बेहतर ही होता रहा है, कोई मुल्क गिर तो नहीं गया कहीं, मुल्क बेहतर होता रहा पहले भी, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बेहतर हुआ है, मोटरवेज बने हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है मुल्क में। अब इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई इंशाल्लाह इस वक्त इस दफ़ा गवर्नमेंट में वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह हमारी। अच्छा, मियाँ साहब ने ऐसे कौन से वादे किए हैं जो आपको लगता है कि मुल्क सही डगर पे चल पड़ेगा? फिर आईपीपी भी साथ आ गई है, उसमें तो वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में थे। इंशाल्लाह पॉलिसी तो मियाँ साहब की होगी ना, उसमें इंशाल्लाह अपनी पॉलिसी पे काम करेंगे, वो किसी की पॉलिसी पे काम नहीं करेंगे। और जो जो वादे किए हैं, सबसे अहम तो होता है आपका मिडिल तबका, उसके लिए वो बहुत फेवरेट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह मुल्क को बेहतर करेंगे। और ओन साहब जो है वो हमारी पसंदीदा पर्सनैलिटी हैं। ओन चौधरी जो है वो इलाके में गरीब मिस्कीन तकरीबन अब तक जो हम देखते हैं रेगुलरली जो देखा है, वो हर बंदे के काम आने वाले लोग हैं,
बड़े बेहतरीन है इलाके में, पूरे लोगों की वो फेवर करते हैं। और उकाब उनका निशान। यहाँ पे वैसे बड़े प्रोपेगेंडा होता है, यहाँ पे आके आपको कितनी बिरयानी की प्लेटें मिली हैं या कोई लिफाफे मिले हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने वालों में नहीं हैं, खिलाने वालों में हैं। हम नेचुरली लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी के लिए बिल्कुल हम फेवर कर रहे हैं। हाँ हम वो खाने वाले हैं ही नहीं हम, और ना इस दफ़ा जी दिल से आए हैं। हाँ जी हम कोई बिरयानी खाने आए या दिल से आए हो? दिल से आए हैं ये बिरयानी वाले जो और भाई के लिए आए हैं। बिरयानी वाले जो हैं वो सब बिरयानी खा के जा चुके हैं या वेट कर रहे हैं। हम नहीं, हम तो अपने लीडर का वेट कर रहे हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब यहाँ पे काफ़ी माहौल इस टाइम इलेक्शन का बना हुआ है, तो देखते हैं 8 फरवरी को कि शेर धाड़ेगा या फिर उकाब उड़ेगा, तो 8 फरवरी को देखें।